بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أشكر جميع الإخوة، وأخص بالذكر الدكتور أحمد حنفي رئيس جامعة ستيبيا، والأخ ممثل والي كوتا مكسر، أهلا وسهلا، وشيخنا الشيخ إلهام والشيخ محمد إخوان والشيخ شيباني وجميع الإخوة الكرام، وأخص بالذكر شيخنا الفاضل الشيخ محمد زيتون رسمين رئيس الوحدة الإسلامية على جهوده المباركة في خدمة فلسطين والمسجد الأقصى. ونحن نعد شيخنا الشيخ محمد زيتون هو شيخ الأقصى وهو شيخ فلسطين في أندونيسيا، بجهوده وعطائه وعمله وتبليغه لقضية فلسطين في كل المحافل، بين المحافل الرسمية والمحافل الشعبية، من أجل الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau menyampaikan salam kepada ikhwah dan akhwat, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Syura, Sekretaris Jenderal, Rektor Institut Stiba, Wali Kota dan yang mewakili, dan secara khusus juga kepada pimpinan umum Ustadzuna Ustadz Dr. Zaitun Rasmin, yang dalam usaha-usaha dan aktivitas beliau di dalam membela perjuangan Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. Secara khusus beliau menyebutkan bahwa kita bisa menganggap pimpinan umum Wahda Islamiyah ini sebagai Syekh Filastin di Indonesia, dengan segala aktivitas dan perjuangan beliau di dalam mengangkat persoalan Palestina ini, baik di dalam forum-forum formal maupun informal. أحيي أبنائي الطلبة الذين يجلسون معنا اليوم، وبناتي الطالبات في القسم الآخر، وقد رأيتكن قبل قليل محتشدات بأعداد كبيرة، فكل التحية لكن بناتي الطالبات. أحيي الإخوة الزملاء الأساتذة والمدرسون، وكذلك إخواني الذين يجتمعون معنا عبر الزوم المنصة الافتراضية. لكم كل التحية أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم التضامني مع إخواننا في فلسطين والمسجد الأقصى وأهلنا في قطاع غزة الذين يعيشون الإبادة الجماعية في هذا الوقت العصيب من هذه الأيام. Beliau juga menyampaikan hormat dan salam kepada seluruh kolega, rekan-rekan asatidah, dosen, kemudian anak-anakku, para mahasiswa maupun mahasiswi yang Masya Allah jumlah yang sangat besar berkumpul pada kesempatan ini, juga kepada seluruh saudara dan saudari yang hadir secara virtual, yang berkumpul bersama pada kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk menunjukkan solidaritas kepada persoalan Palestina, Al-Masjidil Aqsa, dan secara lebih khusus lagi buat saudara-saudara kita di Gaza yang sampai saat ini masih menderita akibat genosida yang dilancarkan oleh penjajah Zionis Israel. سأتحدث معكم إخواني الكرام في مجموعة من القضايا المهمة. سأخبركم عن أحوال المسجد الأقصى، وعن إخوانكم في الضفة الغربية، وعن أحوال الأسرى في سجون الاحتلال، وعن أحوال إخوانكم في قطاع غزة في
أثناء استقبال شهر رمضان المبارك حتى تكونوا على بينة في كل أحداث فلسطين، ما هي المعاناة التي تعانيها فلسطين بكل مكوناتها. Pada kesempatan ini ikhwah fillah, insyaallah kita akan mengangkat kondisi Al-Masjid Al-Aqsa. Keadaan saudara-saudara kita di Ad-Daffah Al-Gharbiyah, West Bank. Keadaan saudara-saudara kita yang berada di belakang jeruji penjara penjajah Zionis. Saudara-saudara kita di Gaza. Semua dalam konteks bagaimana mereka menyambut dan berada di bulan suci Ramadan. يستعد المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل أخطر الأيام وأصعب الأيام التي يمر فيها المسجد الأقصى، وذلك من زيادة الاقتحامات للاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبعاد للمصلين الذين يودون الذهاب للصلاة داخل المسجد الأقصى. وأيضا في وقت يقوم الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى في كل صباح من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. Al-Masjidil Aqsa, ikhwani fillah, pada hari-hari ini menyambut bulan suci Ramadan, berada dalam fase yang sangat kritis. Karena di hari-hari ini penjajah Israel melakukan beberapa tindakan yang merendahkan dan menodai Al-Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah penyerobotan yang dilakukan yang menodai kesucian Al-Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah blokade secara sengaja dan larangan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ingin melakukan salat di Al-Masjidil Aqsa. Upaya-upaya penyerobotan ini dilakukan secara sepihak dan menggunakan kebijakan yang semena-mena yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel dalam rangka untuk menguasai secara de facto kondisi Al-Masjid Al-Aqsa. في العادة الناس تقوم بترتيب المساجد مع استقبال شهر رمضان ووضع الزينة لاستقبال شهر رمضان ووضع البرامج الدينية والثقافية وزيادة العبادة في شهر رمضان. لكن إخوانكم في القدس وفي المسجد الأقصى سيستقبلون هذا العام وهذا الشهر وبداية شهر رمضان بمزيد من التغول ومزيد من الاعتداءات على المسجد الأقصى. فلذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه انتباها كبيرا أنه في هذا العام المسجد الأقصى يمر في خطر شديد، ويجب أن نجعله في أولى أولوياتنا في الدفاع عنه بإذن الله تعالى. Ikhwani fillah, kalau masjid-masjid di dunia menyambut bulan Ramadan ini dengan melakukan bersihan, dengan melakukan perapian, dengan menghias dan persiapkan diri menyambut kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah dan khusyuk dalam melakukan amaliyah Ramadan pada bulan Ramadan dan bulan puasa seperti ini, mengatur kegiatan-kegiatan sepanjang bulan Ramadan, maka sebaliknya yang terjadi dengan Al-Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Karena justru pada hari-hari seperti ini penjajah Zionis Israel lebih meningkatkan tindakan-tindakan mereka yang menista Al-Masjidil Aqsa. Oleh karena itu beliau mengingatkan hendaknya dalam situasi seperti ini kita teringat kembali untuk meletakkan persoalan Al-Masjidil Aqsa ini sebagai prioritas pertama di dalam perjuangan, di dalam kesadaran
dan di dalam dakwah kita. أما الأمر الثاني وهو أحوال إخواننا في الضفة الغربية. الضفة الغربية أيضا يا إخواننا هي محتلة ما زالت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هو يمارس الاحتلال على الضفة الغربية بالسيطرة والتحكم في هذه المنطقة. المستوطنون في الضفة الغربية كل يوم يسرقون أراضي جديدة إلى إخواننا، كل يوم يقوموا بهدم المنازل في الأراضي لإخواننا في الضفة الغربية. في الضفة الغربية الاحتلال يقيم ما يزيد عن 1000 حاجز لتقطيع المدن في الضفة الغربية، فأنت لا تستطيع أن تصل إلى جنين، لا تستطيع أن تصل إلى نابلس إلا من خلال الحواجز الإسرائيلية التي يقيمها على أطراف هذه المدن. Ikhwani fillah, berikutnya adalah kondisi saudara-saudara kita di West Bank, Ad-Dhaffah Al-Gharbiyah, yang saat ini juga menderita akibat penjajahan yang dilancarkan oleh penjajah Zionis Israel. Penjajah Zionis Israel ini menguasai dan berusaha untuk merampas tanah-tanah properti milik orang-orang Palestina di sana. Hampir setiap hari ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk merampas tanah, properti, rumah, kebun-kebun milik orang-orang Palestina di sana. Hampir setiap hari ada tindakan-tindakan sepihak dan brutal yang menghancurkan, sengaja menghancurkan rumah-rumah saudara-saudara kita di Palestina sana. وأما الأمر الثالث عن إخواننا في سجون الاحتلال، هناك الآن يا إخوة ما يزيد عن 15,000 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء الاحتلال يمارس بحقهم أبشع وأقذر وسائل التعذيب مع إخواننا الأسرى في السجون. Berikutnya ikhwani fillah adalah kondisi saudara-saudara kita yang saat ini mendekam di balik penjara dan jeruji penjara penjahat dan penjajah Zionis Israel. Saat ini ada kurang lebih 15.000 orang Palestina yang berada di balik jeruji penjara yang dilakukan oleh penjajah Israel, di mana mereka menderita berbagai macam penghinaan, berbagai macam siksaan, berbagai macam upaya-upaya untuk menekan, untuk mempersulit dan untuk mencerabut keinginan mereka untuk melakukan perlawanan. من الوسائل التي يستخدمها الاحتلال مع أسرانا في سجون الاحتلال، لابد أن تتعلموا يا أبناءنا وتعرفوا ما هي الممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق المجاهدين وبحق إخوانكم في الأسرى. أولا، منذ 7 أكتوبر حتى الآن يمنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. فتخيلوا ما يزيد عن 2 عام لم يستطع أن يلتقي الآباء بأبنائهم في سجون الاحتلال، وإذا كان عندهم أبناء لم يستطيعوا أن يلتقوا بأبنائهم ويمنعهم من الزيارة. Ikhwani fillah, penting bagi kita untuk bisa memahami dan mengetahui kondisi dari saudara-saudara kita, para pejuang dan mujahidin, serta orang-orang yang saat ini dipenjara penjajah Zionis Israel. Salah satu di antara yang dilancarkan oleh penjajah Israel, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, adalah mengisolir mereka, melarang kunjungan-kunjungan, baik itu misalnya dari orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tua. Jadi kalau ada keluarganya yang berada di dalam penjara penjajah Israel, maka selama 2 tahun ini kegiatan-kegiatan kunjungan itu ditutup pintunya sama sekali oleh penjajah Israel.
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأسرى من العلاج، ويحتاج العديد من الأسرى العلاج. وهناك أيضا حتى يسمع أخواتنا، هناك العديد من الأسرى من النساء أيضا يمنعهن من العلاج، ويمنعهم أيضا من الطعام، ويحضر لهم فقط القليل من الطعام، حتى أن بعضهم ينقص من وزنه ما يزيد عن 30 إلى 40 كيلو بسبب عدم وجود الطعام الكافي لهم داخل سجون الاحتلال. Di antara yang dilakukan oleh penjajah Israel dalam kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara itu adalah dengan menghalangi proses pengobatan yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang ditawan tersebut. Tidak terkecuali di antara mereka tentunya perempuan-perempuan, kelompok lemah yang sebagian di antara mereka atau sebagian besar di antara mereka membutuhkan penanganan secara medis. Di antara yang dilakukan oleh penjajah Israel ini adalah menahan makanan, sehingga beliau sebutkan tadi sebagian di antara pejuang dan saudara-saudara kita Palestina yang ada di dalam penjara itu, sebagian di antara mereka merosot berat badannya dari 30 sampai 40 kilo akibat tindakan kejam yang dilakukan oleh penjajah Israel. وأيضا أيها الإخوة الكرام، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإذلال الأسرى وتعذيبهم ووضعهم وجعلهم ينامون على الأرض وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ويدخل عليهم وزير الأمن بن غفير أكرمكم الله بالكلاب، حتى تقوم الكلاب بنهش أجسادهم وإذلالهم وتعذيبهم عندما يدخل وزير إسرائيلي على إخوانكم الأسرى ويقوم بتصويرهم حتى يري المجتمع الإسرائيلي كيف يتعامل معهم بهذه القذارة وبهذه الوقاحة من قبل هذا الوزير المجرم الذي يمارس الإذلال بحق مجاهدينا. وهؤلاء الأسرى منهم حفظة القرآن، ومنهم العالم، ومنهم المحاضر في الجامعة، ومنهم الطبيب، ومنهم المرأة. لا يحترم الاحتلال الإسرائيلي كل هذه القامات وهذه المشايخ والعلماء من أبناء شعبنا ومجاهدينا. Di antara bentuk penghinaan yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap tawanan Palestina yang ada di dalam penjara mereka adalah melakukan tindakan-tindakan yang secara sengaja dipertontonkan di media, direkam untuk menunjukkan, untuk meruntuhkan moral dari saudara-saudara kita yang di penjara tersebut. Dalam satu momen, Ibn Gafir, ini salah satu menteri dalam penjajah Zionis saat ini, datang ke penjara, kemudian mempertonton saudara-saudara kita yang di dalam penjara ini dalam kondisi terikat tangannya, kemudian dilepaskan anjing untuk menghina mereka dan untuk merendahkan mereka serta menyiksa mereka. Padahal di antara tawanan-tawanan tersebut, kata beliau, ada orang-orang penghafal Al-Quran, ada dosen-dosen, ada dokter, ada perempuan-perempuan lemah, yang semua itu tidak diperhatikan oleh penjajah Israel ini demi untuk menunjukkan bagaimana mereka memperlakukan dan menghinakan saudara-saudara kita Palestina yang ada di dalam penjara Israel tersebut. ولو عملنا مقارنة أيها الإخوة كيف تعامل أخوانكم المجاهدين والمقاومة مع أسرى الاحتلال عندما كانوا في قطاع غزة، وكيف يتعامل الاحتلال مع أسرى المقاومة. إخوانكم المجاهدين عندما تعاملوا مع أسرى الاحتلال تعاملوا معهم باحترام، تعاملوا معهم بأخلاق الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا.
ولم يهينوهم. وقد رأينا ذلك واضحا عندما خرج أسرى الاحتلال وقاموا بتقبيل رأس المجاهدين، ورأينا ذلك عندما خرجوا على أجسادهم السليمة الغير مهانة. في المقابل نرى كيف أحوال أسرانا في سجون الاحتلال. فإخوانكم المسلمين والمجاهدين يتعاملون مع الأسرى بأخلاق الإسلام، لكن هذا المحتل المجرم يتعامل بأخلاقه السيئة مع مجاهدينا وأبناء شعبنا. Ikhwani fillah, salah satu hal yang sangat kentara untuk menunjukkan bagaimana kekejaman dari penjajah Israel ini adalah dengan melakukan perbandingan bagaimana para mujahidun dan pejuang kemerdekaan Palestina itu memperlakukan tawanan orang-orang Israel selama 2 tahun kemarin. Ya, kita melihat bagaimana di antara mereka ketika dilepaskan untuk kembali kepada masyarakatnya, ada di antara mereka yang di depan umum sengaja mencium kepala mujahidin Palestina untuk menunjukkan terima kasih dan untuk menunjukkan respect atas akhlak Islam yang ditunjukkan oleh para pejuang-pejuang Palestina. Sebaliknya, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lepas dari penjara penjajah Israel, yang mana kondisi fisik mereka menggambarkan secara nyata bagaimana tindakan-tindakan penghinaan dan siksaan yang mereka rasakan di dalam penjara penjajah Israel. أما الأمر الرابع أيها الإخوة وهو أحوال إخوانكم في قطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة. أنتم تعلمون أن أهلنا في قطاع غزة تعرضوا إلى حرب الإبادة على مدار 2 عام من القصف ومن القتل ومن التدمير ومن التجويع ومن النزوح الغير مسبوق. وإن ما حدث في قطاع غزة في الحرب الأخيرة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن لم تتوقف هي من أكبر الحروب في التاريخ الحديث، ولم يشهدها التاريخ الحديث بهمجيتها وقسوتها على أهلنا في قطاع غزة. Kemudian berikutnya tentu saja ikhwas sekalian adalah yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah situasi dan keadaan saudara-saudara kita di Gaza yang selama khususnya 2 tahun terakhir ini yang kita saksikan adalah pembunuhan, pembantaian, pengusiran, pelaparan secara sengaja yang kita lihat salah satu bentuk paling kejam perang dan pembantaian terhadap kelompok manusia yang menimpa dan diderita oleh saudara-saudara kita di Gaza sana. الآن يا إخوانكم في غزة سيستقبلون هذا العام رمضان الثالث والحرب ما زالت مستمرة عليهم. وطبيعتنا نحن في غزة عندما كنا نستقبل رمضان قبل الحرب نستقبله بكثير من الفرح وكثير من الطقوس الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك. Tahun ini ikhwani fillah akan memasuki tahun ketiga saudara-saudara kita di Gaza dalam kondisi perang dan genosida yang belum berhenti, yang pada tahun-tahun sebelumnya setiap tahun sama seperti juga saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan bumi lainnya, saudara-saudara kita di Gaza menyambut bulan Ramadan dengan segala bentuk kegembiraan, dengan segala bentuk perayaan. Ya, namun ini menjadi tahun ketiga di mana saudara-saudara kita tidak bisa melakukan itu semua. الأسر والبيوت
كانت في البداية بداية شهر رمضان تستعد في تزيين البيت وعمل طقوس خاصة من وضع الزينة ووضع اليافطات والرسومات وبعض العبارات التي تستقبل شهر رمضان المبارك. لكن اليوم يا إخوانكم في غزة هدمت ما يزيد عن 90% من بيوتهم، فهم لن يستطيعوا أن يستقبلوا رمضان كما كان في السابق. سيستقبل إخوانكم في غزة اليوم رمضان في الخيام البالية، الخيام التي لا تقي من برد الشتاء ولا تقي من حر الصيف، والتي تقتلعها الرياح كلما جاءت العواصف. لذلك سيكون هذا الشهر، شهر رمضان، له طقوس من نوع آخر على إخواننا في قطاع غزة. Ikhwani fillah, saudara-saudara kita di Gaza itu punya tradisi bahwa kalau menyambut bulan Ramadan seperti ini, maka mereka biasa menghiasi rumah-rumah mereka. Mereka biasa memasang dan memajang tulisan-tulisan untuk memberikan suasana dalam menyambut bulan Ramadan seperti ini. Akan tetapi setelah genosida dan perang 2 tahun ini yang sudah menghancurkan hampir 90% lebih dari bangunan-bangunan termasuk rumah-rumah, rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya di Gaza sana, saudara-saudara kita saat ini hanya bisa hidup di bawah kemah-kemah yang tidak bisa menahan mereka dari dingin, tidak bisa menahan mereka dari panas, tidak bisa menahan mereka dari angin kencang, yang akhirnya memaksa mereka memasuki bulan Ramadan tidak lagi seperti tahun-tahun seperti biasanya. كنا نستقبل شهر رمضان بتجهيز مساجدنا ودور العبادة، ترتيب البرامج الدعوية لإخواننا وللناس، عمل اللوحات الرمضانية ونضعها في المسجد، تجهيز الأئمة الذين يقومون بإمامة الناس في شهر رمضان المبارك، تجهيز الدعاة الذين يبلغون الناس ما في صلاة التراويح بالمواعظ الدعوية. كل ذلك كنا نعمله في المساجد. الآن أيها الإخوة، الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشهر هدم معظم مساجد قطاع غزة. هناك ما يزيد عن 1000 مسجد هدمها الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أنا أكاد أزعم لا يوجد مسجد مثل هذا قائما الآن في غزة. كان هناك استهداف مباشر وبشكل خاص إلى المساجد، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعلم قيمة المسجد لإخوانكم في غزة، فكما كان يهدم المدارس التي تخرج العلماء يهدم المساجد التي تخرج الدعاة والمصلحين وأبناء الخير في داخل قطاع غزة. Ikhwani fillah, beliau bercerita, beliau orang Gaza dan dari Gaza, bahwa menyambut bulan Ramadan seperti ini, beliau dan saudara-saudaranya, saudara-saudara kita di Gaza sana, menyambut bulan Ramadan seperti ini biasa menghias dan membersihkan masjid, biasa mengatur program-program di dalam bulan Ramadan, menempel flyer-flyer untuk memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat, mengatur imam-imam masjid, mengatur penceramah-penceramah selama bulan Ramadan. Aktivitas yang mereka lakukan jelang bulan Ramadan seperti ini. Akan tetapi setelah perang 2 tahun, sudah hampir 1000, lebih dari 1000 masjid di Gaza telah dihancurkan oleh penjajah Israel. Dan beliau tadi menyampaikan bahwa sebagaimana penjajah Israel sengaja mentarget untuk menghancurkan sekolah-sekolah
yang mengeluarkan ulama dan intelektual, orang-orang terpelajar. Maka penjajah Israel juga memang sengaja untuk menghancurkan dan mentarget senjata-senjata berat mereka untuk menghancurkan masjid-masjid, karena mereka tahu bahwa dari masjid-masjid inilah keluar dai-dai generasi yang akan memperbaiki masyarakat mereka. أيضا يا إخواننا كنا نستقبل شهر رمضان بإقامة سنة زيارة الرحم والتواصل مع الأرحام. الآباء يذهبون لزيارة بناتهم والإخوة يتزاورون مع أرحامهم، لكن اليوم ربما هناك العدد من العائلات من فقدت واستشهدت بشكل كامل، فأصبح الذي كان يزور أخته استشهدت، والذي يزور عائلته معظمها كان شهداء. وقدم إخوانكم في غزة ما يزيد عن 80,000 شهيد في هذه الحرب، وهناك عائلات من استشهدت بشكل كامل، استشهد الأب والأم والإخوة والأخوات والزوج والزوجة، ولم يبقى من هذه العائلة أي شخص، وأطلق عليهم مصطلح الشطب من السجل المدني، يعني أن العائلة هذه كلها أزيلت من ملف أسماء عائلات فلسطين. وهناك من العائلة من يطلق عليها الناجي الوحيد، أي أن من العائلة الواحدة فقط نجي واحد من الأشخاص، إما الولد أو الطفل أو البنت. أحوال الناس ستكون في هذا الشهر صعبة جدا، لأنهم افتقدوا أحبابهم، افتقدوا أصحابهم، افتقدوا أزواجهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم. اللهم آمين. Ikhwani fillah, di antara tradisi dan kebiasaan saudara-saudara kita di Gaza menyambut bulan Ramadan seperti ini adalah saling mengunjungi antar sesama keluarga. Bapak-bapak yang mengunjungi anak-anaknya, putrinya, dan seterusnya. Akan tetapi setelah 2 tahun perang ini, dengan hampir 80.000 syahid, orang yang meninggal akibat serangan langsung penjajah Israel. Oleh karena itu, dalam perang seperti ini, dalam kondisi perang seperti ini, muncul istilah-istilah baru. Di antaranya adalah kelompok masyarakat Gaza yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal. Jadi tidak ada yang tersisa. Bapak, ibu, suami, istri, anak, saudara, paman, tidak ada yang tersisa. Sehingga satu keluarga itu dalam catatan sipil dikubur catatannya, karena tidak ada lagi yang bisa dicatat dari keluarga si A atau keluarga si B dan seterusnya. Kemudian ada juga istilah baru di Gaza sana, itu satu-satunya yang tersisa dari sebuah keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga besar, kemudian dari keluarga besar itu hanya satu yang tersisa dari keluarga itu, yang bisa jadi dia laki-laki, perempuan, bisa jadi orang tua atau anak-anak. Banyak kasus-kasus di Gaza sana di mana tidak tersisa dari satu keluarga kecuali satu individu saja, sehingga dia menjadi satu-satunya yang akan melanjutkan rantai nasab dari keluarga tersebut kalau dia diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwafillah, beliau ingin menggambarkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana, bahwa menyambut bulan Ramadan seperti ini, mereka kehilangan kesempatan untuk bisa bersukacita menyambut Ramadan bersama dengan anggota-anggota keluarga yang lain akibat perang yang dilancarkan oleh penjajah Israel. لكن أقول لكم يا إخواننا، رغم هذا الألم الذي ذكرته لكم، من هذا الألم سنصنع الأمل، ومن هذا الألم سنصنع الحرية بإذن الله سبحانه وتعالى. ورغم كل هذا الوجع إلا أن إخوانكم لن ينكسروا بإذن الله سبحانه وتعالى.
فسنعيد المساجد في الخيام، وسنصلي التراويح في الخيام، وسنعيد موائد الإفطار أيضا في الخيام، وسيذهب الناس يفطرون ليالي رمضان في خيامهم حتى يثبتوا على الأرض. ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بممارسة التهجير لإخواننا، لأن هذه الممارسات التي ذكرتها لكم قبل قليل يهدف منها الاحتلال إلى تهجير أبناء شعبنا. لذلك سنواجه كل هذه المخططات التي يقوم بها الاحتلال، وسنجعل هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهر الخير وشهر الأمل من أجل تحرير فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. Allahumma amin. Akan tetapi beliau menegaskan ikhwani fillah bahwa insya Allah saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dengan segala kekejaman dan kebrutalan yang dilancarkan oleh penjajah Israel, dengan segala penderitaan yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza sana, mereka tetap akan membangun harapan dan cita-cita untuk merdeka. Benar, rumah-rumah, bangunan, masjid, sekolah telah dihancurkan oleh penjajah. Akan tetapi mereka tetap akan salat di bawah kemah-kemah mereka. Akan tetapi mereka akan tetap membangun masjid di bawah reruntuhan bangunan-bangunan mereka. Akan tetapi mereka akan tetap berbuka walaupun di bawah kemah-kemah mereka. Mereka akan tetap bertahan di Gaza karena mereka sadar bahwa yang diinginkan oleh penjajah Israel adalah agar supaya bangsa Palestina ini meninggalkan negeri mereka. Maka sebaliknya, saudara-saudara kita akan tetap setia dan tetap bertahan berada di atas tanah-tanah mereka insya Allah dan merebut kemerdekaan mereka. انتبهوا إلى ما أقول لكم يا أبنائي وبناتي الطلاب. كان إخوانكم في غزة قبل الحرب يقيمون في المساجد مشاريع صفوة الحفاظ. عندما يجلس الحفظة من الصباح حتى المساء ويسردون القرآن على جلسة واحدة، يجلس الطالب أمام شيخه ويسرد ويقرأ القرآن في جلسة واحدة. بدأ إخوانكم هذا المشروع قبل طوفان الأقصى، وأبشركم أن هذا المشروع استمر أثناء طوفان الأقصى وبعد طوفان الأقصى، وسيستمر في شهر رمضان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنقيم حلقات التحفيظ ومشاريع صفوة الحفاظ في الخيام تحديا للاحتلال الإسرائيلي حتى نخرج الحفظة المجاهدين الذين يقودون الجهاد من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. فلذلك يا أبناءنا، إخوانكم في غزة رغم المعاناة ما زالوا يحافظون على القرآن، ما زالوا يحافظون على صفوة الحفاظ. فهنا رسالتي لكم يا أبنائي وبناتي الطلبة أن إخوانكم رغم المعاناة ما زالوا مع القرآن. فهي رسالة لكم، أنتم اليوم في نعمة كبيرة وفي خير كبير، لابد أن نبقى مع القرآن محافظين مع القرآن حتى ينعم الله سبحانه وتعالى علينا بالبركة والرزق الوفير. Amin. Ikhwani fillah, mungkin sebagian atau sebagian besar kita pernah mendengar tentang program Safwatul Huffaz. Program ini adalah salah satu di antara aktivitas dan kegiatan yang diinisiasi
serta dilancarkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Program ini yaitu seorang hafidz akan menyetorkan hafalannya dalam satu sesi setoran hafalan yang dilakukan mulai dari pagi hingga jelang sholat maghrib. Program ini alhamdulillah telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza sebelum 9 Oktober 2023 silam, dan beliau secara khusus ingin menyampaikan berita gembira kepada kita semua bahwa selama perang 2 tahun lebih yang dilancarkan oleh penjajah Israel, saudara-saudara kita di Gaza tidak pernah berhenti dengan program Safwatul Huffaz ini, bahwa di bawah serangan bom, senjata-senjata berat, bombardir yang dilakukan oleh penjajah Israel, saudara-saudara kita di Gaza sana tetap melakukan kegiatan mereka untuk menghafal Al-Quran, karena mereka sadar bahwa para penghafal Al-Quran, mujahidun, itulah insya Allah yang akan membebaskan Al-Masjidil Aqsa dan membawa kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Sekaligus beliau menitip pesan kepada kita semua, para tulabul ilmi, mahasiswa-mahasiswi, bahwa dalam kondisi seperti kita di Indonesia ini, dalam kondisi dan keadaan damai, tenang, maka tentunya mari kita mencontoh saudara-saudara kita di Gaza sana untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Mereka dengan kita memiliki keyakinan yang sama bahwa selama kita bersama dengan Al-Quran, maka kita akan selalu berada di dalam kebaikan. لذلك أقول لكم يا أبنائي وبناتي الكرام أن هناك عدد من إخوانكم في قطاع غزة أتم حفظ القرآن وهو ينتظر الشهادة، وهو كان يظن أنه في أي لحظة سيأتي عليه صاروخ من الاحتلال الإسرائيلي، لكنه أتم تمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى. هناك من أتم حفظ القرآن وهو في الخيمة تحت الحر الشديد وتحت البرد الشديد. هناك من حفظ 10 أجزاء من القرآن في غضون شهر أو شهرين تحت الحر وتحت القصف وتحت الجوع، رغم أنهم كانوا يجوعون لكن كانوا يغذون أرواحهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة لنا يا أبنائنا اليوم، عندما نشاهد هذه النماذج هي ستكون لنا حجة أمام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأبناء رغم الصعوبات ورغم الشدائد ورغم الضيق الذي يمارسه الاحتلال، إلا أنهم بقوا متواصلين مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه لابد أن نعتبر بها نحن اليوم حتى يقدم لنا ربنا سبحانه وتعالى النصر للأمة الإسلامية وتحرير المسجد الأقصى المبارك. Ikhwani fillah, beliau mengutip bagaimana keadaan dan situasi saudara-saudara kita di Gaza sana, bahwa di antara saudara-saudara kita itu ada yang menyelesaikan hafalan Quran mereka sambil menunggu syahadah, tidak punya jaminan bahwa sewaktu-waktu senjata penjajah Israel mungkin menimpa dia dan keluarganya. Di antara saudara-saudara kita di sana menghafal Al-Quran di bawah kemah-kemah
Tidak ada AC, tidak ada pendingin, tidak ada alat untuk mengatur panas atau dingin di dalam ruangan. Saudara-saudara kita di sana menghafal Al-Quran di tengah kelaparan, di tengah blokade yang dilakukan oleh penjajah Israel. Di tengah itu semua, saudara-saudara kita mencatat prestasi. Di antara mereka ada yang menghafal, bisa menghafal 10-an juz hanya dalam tempo waktu 2 bulan saja, sehingga mereka bisa khatam kurang dari 1 tahun. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, hendaknya menjadi pengingat bagi kita untuk tidak memutus hubungan dengan Al-Quran. Kita yakin, sebagaimana mereka juga yakin, bahwa selama kita berpegang kepada Al-Quran, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini dan akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. لذلك يا إخواننا أقول لكم أنه لا بد أن نعزم النية في هذه الأيام أن يكون هذا الشهر شهر رمضان هو شهر التضامن مع إخوانكم في غزة، أن يكون هذا الشهر شهر رمضان شهر التواصل مع إخواننا في قطاع غزة. هذا الشهر شهر رمضان يكون شهر تحمل المسؤولية منا جميعا، رجالا ونساء وعلماء ومسؤولين ودولة وأحزابا، كل مكونات المجتمع يجب أن تشعر بالمسؤولية لرفع الظلم عن إخواننا في غزة وعن المسجد الأقصى، لأن هذا المسجد هو مسجدنا وهذه القبلة قبلتنا، وواجب على الأمة أن تقوم بالنصرة والتأييد ورفع الظلم عن إخواننا في فلسطين وفي غزة. Ikhwani fillah, beliau menitip pesan dan wasiat bahwa kalau kita hari-hari ini menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, maka mari kita menanamkan azam, niat, tekad di dalam hati-hati kita semuanya tanpa kecuali. Mari kita jadikan Ramadan ini berbeda dan istimewa dengan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kebersamaan dengan saudara-saudara kita di Gaza, kebersamaan dengan Al-Masjidil Aqsa. Mari kita jadikan bulan ini menjadi waktu bagi kita untuk berubah, pribadi-pribadi yang memikul tanggung jawab dan beban saudara-saudara kita di Gaza dan beban kehormatan Al-Masjidil Aqsa. Beliau menyampaikan pesan ini kepada kita semua tanpa kecuali, baik itu pemerintah atau masyarakat biasa, laki-laki, perempuan, tua dan muda, karena Al-Masjidil Aqsa ini adalah masjid kita semuanya tanpa kecuali. Maka menjadi tanggung jawab kita semuanya tanpa kecuali untuk membela kehormatan Al-Masjidil Aqsa. Wa akhiran ayyuhal ikhwa, aqulu ila ikhwanina fi qita'i Gaza ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول لكم يا إخوة، والله ما سمعنا من إخوانكم في غزة رغم البلاء الذي وقع عليهم، ما سمعنا منهم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما سمعنا منهم إلا نسأل الله أن يخلفنا فيما أصابنا خيرا. ما سمعنا منهم
إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك بصبركم أيها الإخوة وأبناءنا في غزة رفع الله ذكركم وأعلى الله شأنكم في العالمين. وها هم اليوم إخوانكم في أندونيسيا، في مكسر، في هذه المنطقة المباركة، مع هذه الجامعة المباركة، يحيون ذكراكم، يحيون تضحياتكم، يحيون صبركم، ويؤيدونكم فيما أصابكم، ويشدوا عزمكم على مزيد من الصبر حتى نحرر المسجد الأقصى المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. Terakhir, beliau ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita di Gaza sana dengan membaca berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wahai saudara-saudaraku di Gaza, kami telah menyaksikan dan mendengar bahwa setiap kali musibah menimpa kalian, tidak ada yang kalian ucapkan kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang kalian ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saksikanlah bahwa kesabaran dan pengorbanan serta keteguhan kalian tidak sia-sia. Saksikanlah bagaimana hari-hari ini kehormatan kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia. Pada pagi hari menjelang siang ini, saudara-saudara kalian di kampus tercinta ini, saudara-saudara kalian di kota Makassar ini berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang lain untuk menunjukkan keberpihakan, kebersamaan, simpati, penghormatan mereka kepada kalian, dukungan mereka terhadap keteguhan, kesabaran serta pengorbanan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kalian keteguhan, kesabaran, perjuangan untuk terus meniti jalan perjuangan ini dalam rangka membebaskan Al-Masjidil Aqsa. ورسالتي الأخيرة إلى أبناء الطلبة والطالبات، أقول إلى بناتي الطالبات في القسم الآخر اللواتي يجتمعن الآن، وأخبرني الشيخ إخوان أنهن ما يزدن عن 900 طالبة، فجزاكن الله خيرا وأحسن الله إليكم في هذا الاجتماع. وإلى إخواني الطلبة هنا أحبابي الكرام، أقول لكم لابد أن يكون لكم فعل خاص من أجل التضامن مع إخوانكم الطلبة هناك داخل هذه الجامعة، أن تحيوا ذكرى الشهداء، أن تحيوا ذكرى التضامن مع المسجد الأقصى المبارك، فأنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أقدم الشكر الجزيل حقيقة إلى إخواني وأخي حاكم والي مكسر على جهوده في خدمة إخوانه وفي خدمة التوعية والسماح للمؤسسات وللمنظمات وفي جمع التبرعات من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم. فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام ورمضانكم بخير، مليء بالطاعة، مليء بالعبادة، مليء بالتحرير والتضامن للمسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ikhwani fillah, beliau menitip pesan secara khusus kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Hendaknya
anak-anakku sekalian punya program secara khusus di kampus ini yang secara sistematis berusaha untuk menghidupkan kesadaran tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, untuk mengenang dan menghormati para syuhada, para mujahidun yang telah berkorban untuk kehormatan dan kebebasan Al-Masjidil Aqsa. Program yang secara sistematis menanamkan solidaritas umat, khususnya kepada generasi muda ini, terhadap persoalan Palestina sana. Beliau juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Makassar beserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah sesuai dengan informasi yang beliau dapatkan dan saksikan, dukungan pemerintah baik dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran dan menyebarkan informasi terhadap persoalan Palestina, maupun juga langkah-langkah nyata untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Beliau menutup dengan doa dan harapan mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mengisinya dengan segala ketaatan, segala ibadah dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Palestina dan terhadap Al-Masjidil Aqsa insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.